أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. लंबी तिलावत का तो वक्त नहीं है। मेज़बान मुहतरम की तरफ से किबला साहिब अफ़कार वज़ीमत कारी तसव्वुरुल हक़ मदनी दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से भी और दीगर इंतज़ामिया की तरफ से भी मुझे हुक्म है, आप ज़रा मेरी जानिब तवज्जो रखें और ज़रा तिलावत का जवाब जिस अंदाज से हुआ करता है वो मेरे तक पहुंचना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह हज़रत। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। माशाअल्लाह बारकल्लाह हज़रत। लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما شاء الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ما شاء الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما شاء الله ما شاء الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا